आजिर सेसन रे आमे डिस्कसन करबा पिला माने ओडे ग्रामर रो मैराथन क्लास एथिरे आमे फुल डिस्कस करबा आगामी जेते सारा अपकमिंग एग्जाम अछि पिला माने तो आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने भाषार सर्वनिम्न एकक कोन? भाषार सर्वनिम्न एकक कोन पिला माने? कोन शब्द ना वर्ण ना पद ना ध्वनि पिला माने कोडा बई भितरु मन रखिबे भाषार सर्वनिम्न एकक होछि ध्वनि मन रखिबे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर मन रखिबे। तो ध्वनि रो लिखित रूप को कोन कहबा पिला माने? ध्वनि रो लिखित रूप को कोन कहबा मन रखिबे लिपि बोली कहबा पिला माने लिपि बोली कहबा। ध्वनि रो लिखित रूप को हम कहिथाउ लिपि बोली कहबा। तो सेमिति ध्वनि रो प्रतिनिधित्व करूतबा लिपि कोन कहआ जाय? ध्वनि रो प्रतिनिधित्व करूतबा लिपि को कोन कहआ जाय? कोन कहबा मन रखिबे वर्ण कहबा पिला माने वर्ण बोली कहबा मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुଯାयी केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? व्यंजन वर्ण स्पर्श अनुଯାयी केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? केतोटी पिला माने? चारोटी ना पांचोटी ना छटी ना सातोटी पिला माने मन रखिबे पांचोटी पिला माने मन रखिबे पांचोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि। कोन कोन मन रखिबे क ठारू म पर्यंत मन रखिबे। तो आमर वर्गीय व्यंजन केतोटी रहिछि पिला माने? क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्गीय व्यंजन रहिछि। केतोटी 25 टी रहिछि ना? तो सेटा को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि मन रखिबे। व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुଯାयी पांचोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। कोन कोन मन रखिबे कंठ वर्ग तालव्य वर्ग हो गला मूर्धन्य वर्ग हो गला दंत्य वर्ग ओष्ठ्य वर्ग मन रखिबे। तो क रु उ पर्यंत को हम कहबा कंठ वर्ग कहबा मन रखिबे। क रु उ पर्यंत आउ च रु निय पर्यंत कहबा पिला माने तालव्य वर्ग कहबा आउ ट रु अण पर्यंत कहबा मूर्धन्य वर्ग कहबा आउ त रु न पर्यंत कहबा पिला माने दंत्य वर्ग कहबा आउ प रु म पर्यंत कहबा ओष्ठ्य वर्ग बोली कहबा। तो व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुଯାयी तो पांचटी भाग रे विभक्त करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कामिजो केउ शब्द पिला माने? कामिजो तो एटा गोटे केउ शब्द? पोर्तुगीज ना तुर्की ना पारसी ना इंग्रजी पिला माने मन रखिबे। कामिजो हिजबो पिला गोटे पारसी शब्द मन रखिबे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउ विशेष पद को केवल अनुभव करिवे पिला माने? केउ विशेष पद को केवल आमे अनुभव करि पारिबा? नामवाचक ना जातिवाचक ना गुणवाचक ना क्रियावाचक पिला माने मन रखिबे गुणवाचक मन रखिबे। गुणवाचक विशेष पद को केवल आमे अनुभव करि पारिबा मन रखिबे। तो गुणवाचक विशेष का कहबा पिला माने? जो पद गुड़िक कौनसी गुणर नाम को बुझाए से गुड़िक आम कही था पिला माने गुणवाचक विशेष कहबा मन रखिबे। जेमति कि साधुत्व हो गला पिला माने नेतृत्व हो गला सौंदर्य हो गला दुख सुख ए सब होची गोटे गोटे गुण को बुझाउछि। तो गुणवाचक विशेष पद को देखि हुए ना कि स्पर्श करी हुए ना एगुड़ी को केवल आमे अनुभव करि पारिबा मन रखिबे। तो गुणवाचक विशेष पद को केवल अनुभव करिवे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा ट वर्ण को केउ वर्ग कहा जाय पिला माने? ट वर्ण को केउ वर्ग कहबा? केउ वर्ग कहबा पिला माने ट वर्ण को? कंठ ना मूर्धन्य ना दंत्य ना ओष्ठ्य पिला माने मन रखिबे। ट वर्ण को कहबा पिला माने मूर्धन्य वर्ग कहबा मन रखिबे। तो कंठ वर्ग मन रखिबे कंठ वर्ग होछि पिला माने क रु उ पर्यंत मन रखिबे। क रु उ पर्यंत कहबा आमे कंठ वर्ग कहबा क ख ग घ उ मन रखिबे। आ मूर्धन्य वर्ग होछि पिला माने जोटा कि ट रु अण पर्यंत ट रु अण पर्यंत कहबा मूर्धन्य वर्ग कहबा ट ठ ड ढ अण मन रखिबे। आ दंत्य वर्ग पिला माने दंत्य वर्ग होछि त रु न पर्यंत त रु न पर्यंत कहबा दंत्य वर्ग कहबा। आ ओष्ठ्य वर्ग होछि पिला माने प रु म पर्यंत मन रखिबे। प रु म पर्यंत कहि आमे ओष्ठ्य वर्ग कहबा मन रखिबे। आउ च रु निय पर्यंत कहबा पिला तालव्य वर्ग बोली कहबा। तो ट वर्ण एटा होछि गोटे मूर्धन्य वर्ग मन रखिबे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा
एभरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम शृंग उच्चतम देइछि पिलामने तो रेखांकित विशेषणटी कि प्रकार विशेषण पद एभरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम शृंग तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद पिलामाने अव्यय विशेषण ना क्रिया विशेषण ना विधेय ना तुलनात्मक पिलामाने कोटा हम भितर पिलामाने मन रखिए यहाँ पिला गोटे तुलनात्मक विशेषण पद तो तुलनात्मक विशेषण क्या कहुए पिलामाने जो विशेषण पद द्वारा दुई बा ततोधिक विशेष पद मध्य तुलना कराए ताको हम कही था तुलनात्मक विशेषण बोली कही था जमीक उच्चतम बृहत्तम दीर्घतम सेटा हूँ गोटे सहित तुलना करा तो ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା ମନେ ରଖିବେ ତ ଉଚ୍ଚତମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି ଚାଲି ଜାଣିଛି ତ ଚାଲି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ क्रियावाचक विशेष्य मन रखिए क्रियावाचक पिला ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने अब्राह्मण तार अर्थ कौन पिलाने अब्राह्मण या क्यों अर्थ प्रकाश करे जे ब्राह्मण नुहे ना क्षत्रिय ना वैश्य ना जे ब्राह्मण परी देखा जाउतबा किंतु ब्राह्मण होई नथिबो अब्राह्मण एटा होछि पिलाने जे ब्राह्मण परी देखा जाउतबा किंतु ब्राह्मण होई नथिबो ताको हम कहि थाउ अब्राह्मण बोली कही था तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही तू जाना तो लास्ट ना देछि पिलाने तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय पद पिलाने निषेधार्थक अव्यय ना क्रमबद्धक अव्यय ना विजेजक अव्यय ना संयोजक अव्यय पिलाने यहाँ हूँ पिला गोटे निषेधार्थक अव्यय पद मन रखिए निषेधार्थक मन रखिए न ना नि नचेत नाही एसबू लगिला माने सेटा हो निषेधार्थक अव्यय पद मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा टाइल घर तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद अव्यय विशेषण ना सार्वनामिक विशेषण ना विशेष रूपी विशेषण ना सामंधिक विशेषण पिला माने मन रखिए टाइल घर तो यहाँ हो विशेष रूपी विशेषण मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने ठीक जेपरी भूतटाए परी दिशुची रेखांकित पदटी कि प्रकार विशेषण पद ठीक देछि पिलाने तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद पिलाने अव्यय विशेषण ना विशेषण विशेषण ना विधेय विशेषण ना क्रिया विशेषण पिलाने यहाँ अव्यय विशेषण ना अव्यय विशेषण पद मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने निम्नस्थ पद मान भितर केउटी विशेषण पद तो ये भितर पिला कौटा गोटे विशेषण पद पिला गोपबंधु देछि सुहांड देछि जन्म देछि गरीब देछि तो ये भितर कौटा गोटे विशेषण पद कौटा मन रखिए गरीब पिला गरीब हो गोटे विशेषण पद मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा जेड़े बाउंस को सेड़े पल रेखांकित पदगुड़िक कि प्रकार अव्यय जेड़े सेड़े देछि पिला जेड़े सेड़े तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय पद संभावना सूचक ना परिमाण सूचक अव्यय ना निषेधात्मक ना सादृश्य बोधक पिलाने जेड़े सेड़े तो यहाँ हो गोटे परिमाण सूचक अव्यय पद मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शब्द रे प्रत्यय जोग करी जो नुआ शब्द गठित हुए ताको कौन कहुए शब्द पर जो प्रत्यय जोग हुए सीटा को आम कौन कह पिलाने कौटा हम राइट आंसर मन रखिए शब्द पर प्रत्यय जोग कर जो नुआ शब्द गठित हुए ताको हम कही था तद्धित शब्द कहवा ना मन रखिए तद्धित शब्द आउ धातु पर जो प्रत्यय जोग हुए ताको हम कहवा कृदंत शब्द कहवा तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए पिलाने क्रियार मूलपिंड को कौन कहवा शब्द कहवा ना धातु ना पद ना प्रत्यय कहवा पिलाने मन रखिए पिलाने धातु ना धातु कहवा पिलाने क्रियार मूलपिंड को धातु कहुए ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा विज्ञान वेद विष्णु दाशरथी विज्ञान वेद विष्णु दाशरथी तो ये चारोटी शब्द पिलाने तो भितर कौटा गोटे तद्धित शब्द विज्ञान ना वेद ना विष्णु ना दाशरथी तो भितर कौटा गोटे तद्धित शब्द पिलाने
ମନେ ରଖିବେ ଦାଶରଥୀ ପିଲାମାନେ ଦାଶରଥୀ ହେଇଯିବ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ବେଦ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିବେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କହିବା ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ନା ପରିମାଣବାଚକ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ହେଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ପିଲାମାନେ ତ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଇଯିବ 1 2 3 4 ଯେତେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପେ କେଉଁ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ ଆପେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ ପିଲାମାନେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ ସେ ନା ମୋତେ ନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା ହେବ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯିବ ମୋତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି ଗୌଣ କର୍ମ କେଉଁଟା ଯଦି ହେଇଥିଲେ କେଉଁଟା ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା ଗୌଣ କର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ମନେ ରଖିବେ ତ ମୋତେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନା ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚକଚକ କରି ଦେଖାଇବା ନା ପରିହାସ କରିବା ନା ଦାନ୍ତକୁ ରୋଗ ହେବା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପରିହାସ କରିବା ମନେ ରଖିବେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପରିହାସ କରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ସାପେକ୍ଷ ହେବ ନା ଅପେକ୍ଷମାଣ ହେବ ନା ଉପେକ୍ଷା ହେବ ନା ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଉପେକ୍ଷା ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ତ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଦ କି ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା ନା ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମନେ ରଖିବେ ପାଠୁଆ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନା ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ନା ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା ନା ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା ତ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ସେ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେ ସେତେ ତ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମବାଚକ ନା ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ମନେ ରଖିବେ ତ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମନେ ରଖିବେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଜଳ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ବ ଦେଇଛି ରସା ଦେଇଛି ତୟ ଦେଇଛି ପୟ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରସା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜଳର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତ ଅମ୍ବ ହେଇଗଲା ତୟ ହେଇଗଲା ପୟ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ
ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଘନ ରସ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଘନ ରସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ ଜୀବନ। ବାରି କହିବା, ପାଣି ମଧ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ, ସଳିଳ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଉଦକ ମଧ୍ୟ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୟନ, ଏହା କେଉଁ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଶୟନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? କେଉଁ ପଦ ମନେ ରଖିବେ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ବସ୍ତୁକୁ ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବା କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଶୟନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯେ ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟେଇଲା। ବି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ପଛାଇ ଗଲା। ସି ଦେଇଛି ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ଡି ଦେଇଛି ସେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ନା ଉଦ୍ଧୃତ ନା ବନ୍ଧନୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିତରୁ? ପ୍ରାଚୀନ ଗଗନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ତ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ଅଶୁଦ୍ଧି, ମନେ ରଖିବେ। ବି ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ି ହେଲେ ପିତା। ତ ଏଇ ପଦରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ଦେଇଛି। ବି ଦେଇଛି ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। ସି ଦେଇଛି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଡି ଦେଇଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ତ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ତ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ହେବ। ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ପଦ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଶାସକ ନା ନବୀନ ନା ସାମାଜିକ ନା ଜାତୀୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶାସକ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଅବଶେଷର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ?
କୋଉଟା आवर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने अवशेष दंतेशरे अकार पुणी दंतेश तो अवशेष ऑप्शन नंबर ए इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने ऐकिक शब्दर विपरीत शब्द कौन हम ऐकिक शब्दर विपरीत शब्द कौन हम पिला माने प्रामाणिक ना पारमार्थिक हम ना पारत्रिक हम ना प्रारब्ध हम पिला माने कोड आवर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिला माने पारत्रिक हम मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउटी सम्यक शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे तो भितरु पिला माने कोडा गोटे सम्यक शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे पिला माने विशद देछि प्रांजल देछि संक्षिप्त देछि पिला माने विस्तृत देछि तो भितरु कोडा गोटे सम्यक शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे कोडा नुहे माने रखिबे पिला माने संक्षिप्त नुहे तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा सन्थ विनोबांको जीवनी समस्ते पाठ करिबा उचित एथिरे विशेषण पदटी किए पिला माने सन्थ देछि समस्ते देछि जीवनी देछि पाठ देछि तो भितरु कोडा गोटे विशेषण पद पिला माने कोडा आवर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए सन्थ पिला माने माने रखिबे सन्थ होछि गोटे विशेषण पद माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने परि उपसर्गटी केउ अर्थरे व्यवहृत हुए निषिद्ध अर्थरे ना व्याप्य अर्थरे ना निकट अर्थरे ना व्यातिक्रम अर्थरे पिला माने कोडा आवर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी व्याप्य अर्थरे माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने मु चाली चाली क्लांत होई अछि उक्त वाक्यटीर असमापिका क्रिया निर्णय कर तो भितरु पिला माने कोडा गोटे असमापिका क्रिया पिला माने मु चाली चाली क्लांत होई अछि कोडा आवर राइट आंसर असमापिका क्रिया का कुआ जाए जो क्रियार व्यवहार द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए ना अन्य क्रियार अपेक्षा रखे ताको हम कहबा असमापिका क्रिया कहबा तो ता माने कंप्लीट है नहीं पिला माने कोडा आवर राइट आंसर चाली चाली ना चाली चाली पिला माने तो कंप्लीट है नहीं तो एटा होच पिला गोटे असमापिका क्रिया माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने शिष्यर शिष्य एक पदरे प्रकाश कर शिष्यर शिष्य ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम पिला माने शिष्य हम ना उपशिष्य हम ना उपशिष्य हम ना गुरु हम पिला माने कौन हम माने रखिबे पिला माने उपशिष्य हम राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पृथ्वीर प्रतिशब्द कौन पिला माने तो भितरु पिला माने कोडा गोटे पृथ्वीर प्रतिशब्द पिला माने शिक्षी देछि अद्रि देछि श्री देछि विश्वम्बरा देछि पिला माने तो भितर कोडा हम राइट आंसर मन रखिबे पिला माने राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी विश्वम्बरा मन रखिबे एटा होछि पिला गोटे पृथ्वीर गोटे प्रतिशब्द तो पृथ्वीर आ कोन कोन अछि पिला माने मन रखिबे प्रतिशब्द कोन कोन अछि पृथ्वीर मन रखिबे धरणी हे गला पिला माने धरणी मन रखिबे तापर आसीबो धरित्री आइबो पिला माने धरित्री तापर आसुछि पिला माने वसुमाता वसुमाता मध्य कहवा पिला माने वसुमाता अबनी मध्य कहवा अबनी हो गला मन रखिबे अबनी मेदिनी मन रखिबे मेदिनी मही अचला एसब हूँ गोटे गोटे पृथ्वीर प्रतिशब्द मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने काछुयुक्त आ खाछुआ क्यों अर्थरे आ प्रत्यय व्यवहृत होइछि पिला माने दक्ष अर्थरे ना पीड़ित अर्थरे ना नेतृत्व अर्थरे ना संजोग अर्थरे पिला माने काछुयुक्त आ काछुआ क्यों अर्थरे आ प्रत्यय व्यवहार होइछि कोडा हम माने रखिबे पिला माने पीड़ित अर्थरे तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा सरलता शब्दटी कि प्रकार विशेष्य तो पिला माने प्रश्न पचारिछि सरलता तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेष्य पिला माने व्यक्तिवाचक ना जातिवाचक ना गुणवाचक ना क्रियावाचक पिला माने एटा होछि पिला माने गोटे कोन गुणवाचक ना गुणवाचक मन रखा जेमते कि सरलता हो गला निरीहता हो गला नम्रता साधुता नेतृत्व सौंदर्य शैशव सुख दुख बंधुता एसब हूँ गोटे गोटे कौन गुण को बुझुची ना मन रखिए यहाँ हूँ गोटे सरलता हूँ पिला गोटे गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष पद को देखी हुए नहीं कि स्पर्श करी हुए नहीं केवल अनुभव करी हुए मन रखिए ताको हम कहवा पिला माने गुणवाचक विशेष पद बोली कहवा मन रखिए राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नाही मामू ठारू कणा मामू भल रेखांकित पदटी अव्यय स्थिर कर तो भितर पिला माने तो नाही देछि पिला माने तो एटा गोटे कि प्रकार अव्यय पद पिला माने प्रश्न सूचक ना निषेधार्थक ना प्रशंसा सूचक ना समाधान सूचक अव्यय पद पिला माने
ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ। ତ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟପଦ ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ କହିବା ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ନାହିଁ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନା ନ ନି ନଚେତ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରକ୍ତ ହେବା। ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିରକ୍ତ ହେବା ନାକାଇବା ନା ନାକଦେମ କରିବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱପରିଚୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱପରିଚୟ। ତ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ନା ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ମୋତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ, ବି ରହିଛି ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ସି ରହିଛି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ଡି ଦେଇଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ମାତ୍ର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ ପିଲାମାନେ? ସଂଯୋଗ ନା ବିଯୋଜକ ନା ସମୟ ସୂଚକ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟପଦ ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟପଦ ମନେ ରଖିବେ। ମାତ୍ର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ତଥାପି ପରନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟପଦ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟା ନା ରେଖା ନା କିରଣ ନା କଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କିରଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ରେଖା ହେଇଗଲା କଳ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନାଟକର ବିଭାଗ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କିରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କରର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଅର୍ଥର ମୂଳ ନା ଠକ ନା ଅତି ପ୍ରିୟ ନା ନକଲି ରୂପ ପିଲାମାନେ? ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠକ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଷାଣ୍ମାସିକର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହବ ଏଇ ଭିତରୁ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧନେଶ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଷାଣ୍ମାସିକ ବୁଦ୍ଧନେଶ ଲାଗିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଜି। ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଜି ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଢକେପି ରହିବା ନା ଦଣ୍ଡଟିଏ ରହିବାକୁ ଢକେ ପିଇବା ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଢକେଟିଏ ଦରକାର ନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା ମନେ ରଖିବେ। ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଜି ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ ନା ଭାବବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ହସ ହସ ହେଉଛନ୍ତି ନା ରନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ନା
फुटकी मारुछंती पिलामाने एटा होछि पिलामाने कोन फुटकी मारुछंती ना फुटकी मारुछंती तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा दितियुक्त य द्वैत एथिरे य प्रत्यय केउ अर्थरे होइछि पिलामाने संबंध अर्थरे ना भाव अर्थरे ना कर्म अर्थरे ना अपत्य अर्थरे पिलामाने एटा होछि पिलामाने गोटे कोन अपत्य अर्थरे व्यवहार होइछि माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिलामाने अंध बुझामणा ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କରିପାରେ ନାହିଁ ନା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କରିବାର ଅସମର୍ଥ ନା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନା ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେବ ନା ଦୂରବସ୍ଥା ହେବ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଦରେ ହର୍ଷୁକାର ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଦୂରବସ୍ଥା ହେବ ଦୂରାବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦଟି ତଦ୍ଧିତ ଚିହ୍ନ ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ରାବଣୀ ନା ମଣ୍ଡଣୀ ନା ଖଞ୍ଜଣୀ ନା ଶୁଣାଣି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ରାବଣୀ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା ତ ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା ତ ରାବଣୀ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ତ ମଣ୍ଡଣୀ ଖଞ୍ଜଣୀ ଶୁଣାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦିଗମ୍ବର ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦିଯୁକ୍ତ ଗମ୍ବର ହେବ ନା ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ହେବ ନା ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ନା ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ହେବ ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ହେବ ପିଲାମାନେ ଦିଗମ୍ବର ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଯୋଗୀ ଦେଇଛି ମୁନି ଦେଇଛି ଋଷି ଦେଇଛି ରୋଗୀ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ନା ରୋଗୀ ନୁହେଁ ତ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଗୋବର ଗଣେଶ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଗୋବର ଗଣେଶ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ନିର୍ବୋଧ ମଧ୍ୟ କହିବା ଗଜମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ କହିବା ଗୋବର ଗଣେଶ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ମନେ ରଖିବେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଲଲାଟ ଲେଖନ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲଲାଟ ଲେଖନ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ମନେ ରଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଲଣା କଥା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅଲଣା କଥା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ହେବ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଶା ନ ରଖିବା ମନେ ରଖିବେ ଆଶା ନ ରଖିବା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ବଣ ବିଛୁଆତି ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବଣ ବିଛୁଆତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ହେବ ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ହେବ ପିଲାମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଚଷୁ କୁଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଚଷୁ କୁଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही शतमुख हेबा। शतमुख हेबा तार अर्थ कौन पिलामाने? तार अर्थ हो अधिक करी कहिबा। मन रखिए अधिक करी कहिबा हम पिलामाने। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी एक क्रियाहीन रूढ़ी। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने, तो भितर कोडा गोटे क्रियाहीन रूढ़ी पिलामाने? शरण पशिबा ना हाथ उठेबा ना मुंड को हाथ पाइबा ना अकल गुडुम पिलामाने? तो क्रियाहीन रूढ़ी क्या कहुए? जो पदरे कि क्रियापद न थाए ताको आम कहबा क्रियाहीन रूढ़ी बोली कहबा। जो पदरे कि क्रियापद थाए ताको आम कहबा क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहबा। तो भितर कोडा गोटे क्रियाहीन रूढ़ी पिलामाने? कोडा मन रखिए अकल गुडुम पिलामाने। अकल गुडुम एटा हूँ पिला गोटे क्रियाहीन रूढ़ी। यही पदरे कि क्रियापद नाही, तो से एटा गला क्रियाहीन रूढ़ी। तो शरण पशिबा, हाथ उठेबा, मुंड को हाथ पाइबा एटा हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी। मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही 10 कथा तार अर्थ कौन पिलामाने? 10 कथा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम? कौन हम मन रखिए नाना कथा हम पिलामाने। नाना कथा मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही बोझ उपरे नलिता बीड़ा। बोझ उपरे नलिता बीड़ा तार अर्थ कौन हम पिलामाने? बोझ उपरे नलिता बीड़ा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो पिलामाने कष्ट उपरे कष्ट पिलामाने। कष्ट उपरे कष्ट हम मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही दिन गणिबा। दिन गणिबा तार अर्थ कौन हम पिलामाने? दिन गणिबा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो पिलामाने आतुर भावे प्रतीक्षा करवा पिलामाने। आतुर भावे प्रतीक्षा करवा हम मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही अगमूल नथिबा तार अर्थ कौन पिलामाने? अगमूल नथिबा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो पिलामाने श्रृंखला न रहिबा हम पिलामाने। श्रृंखला न रहिबा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही कला काठ पड़ीजा। कला काठ पड़ीजा तार अर्थ कौन पिलामाने? कला काठ पड़ीजा तार अर्थ हो सुखिला दिशिबा मन रखिए। सुखिला दिशिबा पिलामाने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही फांका आवाज। फांका आवाज ये रूढ़ीर अर्थ कौन पिलामाने? फांका आवाज तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो वृथा धमक मन रखिए। वृथा धमक तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही काठिकर पाठ तार अर्थ कौन पिलामाने? काठिकर पाठ तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ कौन हम पिलामाने? कोडा हम राइट। नेक्स्ट काठिकर पाठ तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो पिलामाने बड़ कठिन काम हम मन रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पानी छड़ेबा तार अर्थ कौन पिलामाने? पानी छड़ेबा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो आशा न रखिबा मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऋण करी घी खाइबा। ऋण करी घी खाइबा तार अर्थ कौन हम पिलामाने? तार अर्थ हो पिलामाने शक्ति बहिर्भूत खर्च करवा। शक्ति बहिर्भूत खर्च करवा हम पिलामाने। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोईठा मारी विष्णु हवा। गोईठा मारी विष्णु हेबा तार अर्थ कौन पिलामाने? तार अर्थ हो अपमानित करी क्षमा मागिबा। अपमानित करी क्षमा मागिबा हम मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओर उंडीबा। ओर उंडीबा तार अर्थ कौन पिलामाने? ओर उंडीबा तार यही रूढ़ीर अर्थ कौन हम? सॉरी ओर उंडीबा तो यहाँ गोटे कि प्रकार रूढ़ी पिलामाने? यहाँ गोटे कि प्रकार रूढ़ी? लखोक्ति ना क्रियाहीन ना क्रिया ना क्रियायुक्त रूढ़ी पिलामाने? ओर उंडीबा यहाँ हूँ गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही जकपरी लागिबा तार अर्थ कौन पिलामाने? जकपरी लागिबा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हो जकपरी लागिबा तो यहाँ गोटे कि प्रकार रूढ़ी पिलामाने? सॉरी
तो यहाँ गोटे कि प्रकार रूढ़ी तुलनात्मक ना क्रियाहीन ना क्रियायुक्त ना लोकोक्ति पिला माने जकपरी लगे यहाँ हूँ गोटे तुलनात्मक रूढ़ी मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही घर ढिंकी कुंभीर तार अर्थ कौन हम घर ढिंकी कुंभीर तार अर्थ कौन पिला माने तार अर्थ हो पिला माने निज लोक शत्रु हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही अलियारू पड़ी गजा अलियारू पड़ी गजा तार अर्थ कौन पिला माने अलियारू पड़ी गजा तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हो पिला माने जन्मरू चतुर पिला माने जन्मरू चतुर मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा ललाट लेखन तार अर्थ कौन पिला माने ललाट लेखन तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हो भाग्य लेखा राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। बण बिछुआती बण बिछुआतीर तार अर्थ कौन हम मन रखिए अति दुष्ट पिला माने अति दुष्ट। नेक्स्ट देखिबा अहीनकूल संपर्क तार अर्थ कौन हम कोड़ा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए घर शत्रुता अहीनकूल संपर्क तार अर्थ हो घर शत्रुता। नेक्स्ट देखिबा ऋण करी घी खाइबा तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हो ऑप्शन नंबर ए शक्ति बहिर्भूत खर्च करवा हम मन रखिए। दुई पैसार मनीष तार अर्थ कौन हो दुई पैसार मनीष तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हो मूल्यहीन मन रखिए मूल्यहीन पिला माने। तो लास्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने अकाल अकाल कुष्मांड ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम यार आंसर कमेंट रे निहाती जणाइबे। थैंक यू।